салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. боз ҳам пеши стора омадагием, распродажои зур кардагия ёзи нишонтун метиҳам. бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8-ум дарвоза, 2-ум қатор ҷои стора. Касе ки намедона, марҳамат, бинен чӣ хедвойкои фасон овардай. Нархошон чандай? ина 250 ҳай двойко, 230 сомонӣ метиҳан. мана двойкои баҳорӣ омад. духтаро ина хучон пӯшидагиам аз ҳаминай 250 230 сомонда метиҳан. стандарт ай размериш духтарако. марҳамат, бинед я бор қафошам ба то бутен. ана тамошо бино. қисми қафошам бинед, хе дароза ки хушрӯ меиста. нархшон 250 230. духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат, анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳан. саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. як чи дигар, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. шахсан инами хоҳарака ози ма мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. ина бинед, инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27,000 рублай. дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. марҳамат, нави 30 сомонда метиҳан. материал трикотаж, ҳеҷ чи намешава. мана бинен аз наздик чияй материалаш. хоса ина расветкои хушрӯ дора. кабуча бинен чӣ фасон. анамино расветкои анамин двойкояй. баъд ана иҷадаям диден расветкоҳора беҳад хушрӯ. холоса нархошон 250 230 метиҳан. ана баъд бо аз ин двойко боз ҳам арзонтар мешава. аз номи канали мо гап занед. духтарако 250 будан, ҳозир 200 сомонӣ шидагай. чанд таранг омадай. мана бинен духтаракое ки омадену наёфтем, биёен ҳамаи рангош омадагия. иам стандартай? инам стандартай равиш размерош. марҳамат, метавонем ки омада бо хитон ба ҳазур бинен, баъдан интихоб кунен. доставкаам дора. рақамои стораро ма дар рӯи экран мемонам. касе ки доставка мехоҳад, доставка доранд. ина сиёҳшам ҳастай аз ин двойка. инчунин духтарако аз анаи модел ҳаст. ин моделам аҷоиб нағз мегиранд. тамом шудагӣ буд, аз инам омадагиай. марҳамат, касоне ки наёфта буден, биёен бинен. мана духтарако 230 280 сомон буд, ҳозир 230 сомон шудагиай. остиношон причаткияй духтаро. мана мана стандартай. базоошон куртоошон ҷудогона метавонен дигар чизкати пӯшен. марҳамат духтарако, хушрӯвай материалаш. ин нархое ки иншаллоҳ доставка доранд. духтарако, ина чизе ки мегирен, скриншот кунен, партоен. аз номи канали мо гап занен, бо арзон мешава. чӣ нархе ки мебинен, бо арзонтар мешава. ина двойкаам хушрӯ. чанд сумае?
اینا را 320 بودن 300 از 250 سومانی اینا 250 سومون شد 320 300 ما از 250 سومون شد اگه دخترو راسветкоша бинен чихе хушрува иноям остиношон причаткиай кирташа ҷудогона метонен пушен духтарако мана хоҳишмандо чанд та рангои фасон дора диден ҳамаш новинка рангошон нархошон арзон шид духтарако дер накунен биёен бо айпеш хитон бинен як маротиба бори новинка духтаро ира бинен аҷоиба ино чанд сом اینا 250 230 سومون 250 230 سومون دمیتن زموک کاتیای دخترکو یا برای حج عمره میروند حاجیو کو بهترین ماتریالش نه دخترکو هفتگی تنکای ماتریالش به حقش بشفکا دور دیدن دخترکو هپلینی بشفکا دور بگه میشوه ابایای فاسون مرامت رقمشون ما میمونم کسی در کورای نویسین از همین بو کرتاش هست کرتاش سیاهی بیا ایپش نشون تیمشه من دخترکو ایپش گلشه بینین پاپلینکی خوش روی کرتاش چند سمای سفید چم هسته 230 سومونی من از اینو تو 60 رزمیر هسته با حضور میتوانین انتخاب کنین انا باید سیاهشم هسته سیاهی ادناتونش یک منگی یک نشون دادم سیاهی گلدار بود اینش باشه با سیاهی ادناتونی ای خلاصه دخترکو بسیارای بروشون انا بعد انا اینوی مرزون شدن ها اینو چند شدن؟ 200 اینه ایکرتو حوزی 200 سومون شدن 270 سومون 200 سومون شد ماتریالشون خوشروی هیچ نمیشود دخترکو من نرخشم نرخی نقص شده گه 200 سومون همه بروشه با نرخ ارزان ستورا پیشنهاد کردستای دخترکو دیر نکنن کسی که جای ستورا را نمیدونه بیاین بازار کاروان طرفی تلو بازار 8 دروازه دیم قطار مرحمت رقمش هم هست در اکران دیدن ای راسветкашам 200 سومونه ای بروکشکاتیا دوایکای بروکدور نرخش چنده 205 305 250 شتگی دخترو شافساکی خوشرو دخترو مانا بروکشکاتی بروکش کلیوشی کالونی خوشروای مرحمت میتوانین بیاین از 350 250 شید انا این دوایکو خوشروان مانا امریکانکوی فاسون نرخش چنده؟ نرخشون 300 سومون 300 سومون امریکانکا کرتا کتی کردیگان انا 280 دایم میتیانش مدت تماشا بینا کسی خوشمنده بیویا مانا ایشا بینن بو رنگوش دیدن دخترکو همش رنگوی فاسون نرخشون 350 بود 300 سومون شدگی ارزون کردگیان 280 میتیان دخترو از نمی موقع بزنین حتما 280 سومون میتیان سیوش هم دوران دیدن کرتوش همش بازوی سیوهای کرتوش دیگه چکتی هم شما میتونین پوشین شروع کن مانا стиль костюмакшам фасонакай духтаро хулоса стора бисёр боро дора бисёр распродажаҳо дора мана духтаро лапшо арзон шид боз ҳам арзон шид 150 сомон каддо меша ки мегирен то 58 размер ҳаста 150 сомони марҳамат чандта рангои хушрӯ марҳамат рангоша бинен 150 сомони ҳам капшондор ҳастай ҳам бе капишон диден 150 сомони духтаро марҳамат хоҳишмандо биёен ина бинен стилшам ҳастай диден лапшара мана стилои лапшо дариҷа аҳамиятед бисёрай ҳар хелаи стилош ҳам капшондорай ҳам бекапшон ҳам узки ҳам фонарик остинош хулоса чандта фасон дорад айҷа бо биёен хитон бинен баъд двойко ҳаста двойкои лапша ҳаст ино чандай қахшрувай нежнарозви ана фиолетовиша пуштагиян чанд карден кишотаки хушрӯ 150 сомон 150 духтаро
بهترین نرخ این رزمیر 46 تا 54 میشود. ای 46 تا 54 رزمیر شما میابین. رزمیرش خشرو کلون کلون ای. مرحمت دخترکو باوری دارم که با نرخ ارزان میتونید یورا اومده از جای استورا خریداری کنید. 380 بودن حاضر 250. انا دویکو باشه 380 بود یک باره 250 سومون دیگه عکس ده مرامت بیاین پیش استورا با نرخ ارزان همینا را خریداری کنین. باری خطای اینم داشت. انا دویکوی خشرو انا بعد با دویکوی انا این مدل 200 سومون مانا این دویکو اینش 180 انا این مدل 200 سومون مانا ایشم 200 سومون. از اینو مانیکن ده هسته بینن قسمی بالا را بینن مانیکن انا اینو 200 سومون ای هست با دویکو. یا چندم؟ 280 250 بودن 230 سومون. من ای دویکو 230 سومون شد تماشا بینو. بینن چند تا رسوتکا داره. رسوتکای فاسون نگینچوشون توزه ای دخترکو با یک بار ختون اومده از نظر گذارونین. سانگچوشون سواروفسکی همش. خلاصه دخترکو 230 سومونی. مرحمت بیاین ای پیش بینین. انا دویکوی قدشون دراز 280 با ارزان میشود دخترو. این رسوتکوش بینین چقدر رسوتکوی خشرو 280 سومون با ارزان میشود اینا. مانا سیوش هم هسته مانا دیدین 280 با ارزان تر میشود. انا بعدان دخترو اینا مانیکن دایم هسته یا درازو چون نشینی سیو داره کلونی خشروی قدرشونم خچونم مانا ای 48 تا 58 رزمیر هسته مانا ای 48 تا 58 به حضور شما میتوانین اومده خریداری کنین به حد رزمیرکوی خشرو دارن. انا بعد با دویکو هسته قدرشون در روز اینو چند سومن؟ اینا 380 350 280 ده میتین دخترو 350 سومون بودن. مانا قدرشون نبینین چه در روزی خشروی یم رزمیرش 48 تا 58 رزمیر داره باری خطوی 48 تا 58 رزمیر هسته دخترکو باری خطوی. مانا ایشه ببینین аксияи калон дар ҷои стора духтаро ҳамаш нархи аксиониай баъдан ай модело доре на ё чандан полоскадоро ҳаста ина чандан 250 230 метиян ина духтаро мана